le masculin المذكر et le féminin أو المؤنث. Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un très important point de grammaire. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est au titre le masculin et le féminin. أو المذكر والمؤنث. Et c'est parti, لنبدأ. Là, il y a un tableau pour le masculin, ce tableau, et il y a un tableau pour le féminin, ce tableau. هنا جدولان أو مستطيلان أو مربعان أيا كان. لدينا المربع الأول للمذكر نستعمله للكلمات المذكرة، والمربع الثاني نستعمله للكلمات المؤنثة masculin, féminin, مذكر, مؤنث. Au masculin, on dit un. Au féminin, une. Le au masculin et la au féminin. Il pour le masculin et elle pour le féminin. في المذكر نقول un. أما في المؤنث فنقول une. هنا أضفنا الأ أصبحت une. Le avec e, elle مع e أصبحت la elle a. il وتعني هو. il au masculin في المذكر تعني هو. et elle au féminin و elle في المؤنث تعني هي. il au masculin, elle au féminin. هو للمذكر وهي للمؤنث. Le féminin des noms أو تأنيث الأسماء أو مؤنث الأسماء. Une règle قاعدة. Pour former le féminin d'un nom, on ajoute un E au masculin. لكي نحول اسم من المذكر إلى المؤنث pour former le féminin أو لكي نصنع المؤنث d'un nom لاسم نضيف حرف الأ للمذكر. كما تعودنا لدينا مستطيلان أو جدولان là pour le masculin et là pour le féminin. هذا للمذكر وهذا للمؤنث. le masculin أو المذكر. في المذكر نقول un marchand وتعني بائع. au féminin في المؤنث سنضيف حرف الأ للمذكر. un أصبحت une وmarchand أصبحت marchande. une marchande أو بائعة. un français au فرنسي. une française فرنسية. une française أضفنا الأ لأن فأصبحت une وأضفنا الأ لفرنسي فأصبحت française الجنسية الفرنسية. هنا فرنسي وهنا فرنسية. une française. un marchand, une marchande. un français, une française. J'ai une règle. Un nom qui se termine par un E au masculin reste invariable au féminin. C'est le déterminant qui indique le genre. الاسم الذي ينتهي ب E أو بحرف ال E في المذكر يبقى ثابتا لا يتغير في المؤنث. C'est le déterminant qui indique le genre. إنه المحدد هو الذي يحدد لنا le genre. Le genre هو يا إما مؤنث أو مذكر. masculin مذكر و féminin مؤنث. un camarade وتعني زميل. un camarade لا نستطيع أن نضيف لها لأنها أصلا تنتهي ب لا نستطيع أن نضيف ثانية.
سنقول un camarade. وفي المؤنث سنقول une camarade. هنا ما الذي يحدد لنا بأن هذه الكلمة مؤنث أو مذكر؟ هو المحدد أو le déterminant هو هذا هنا un le masculin المذكر و une نستعملها للفيمينين. une camarade, un camarade, une camarade. un artiste فنان. une artiste تبقى كما هي مع تغيير المحدد أو le déterminant. un تصبح une. un artiste, une artiste. un élève وتعني تلميذ. une élève هنا ما الذي يحدد لنا إذا كانت الكلمة أو un élève مذكر أو مؤنث؟ هو المحدد لدينا هنا تعني بأن هذه الكلمة مذكر. un élève est au masculin. On dit un élève au masculin, une élève au féminin. Un nom masculin qui se termine par heure, au féminin on dit euse. مثلا اسم مذكر ينتهي بأر. في المؤنث نقول euse أو تصبح euse. مثلا le masculin là et le féminin là. هنا المذكر وهنا المؤنث. مثلا un vendeur تصبح euse. تصبح une vendeuse. un vendeur وتعني بائع. une vendeuse وتعني بائعة. un coiffeur وتعني حلاق. un coiffeur تنتهي ب EUR. الآن ننزع ال EUR ونضع مكانها EUS. أو نستطيع أيضا أن ننزع ال R ونضيف مكانها SE فتصبح une coiffeuse أو حلاقة. مثلا un nageur وتعني سباح. EUR تنتهي ب EUR. et au féminin في المؤنث on dit نقول une nageuse أو سباحة. هنا نزعنا الR ووضعنا مكانها EUSE. un nageur au masculin, une nageuse au féminin. Ici, un nom masculin qui se termine par teur, au féminin on dit trice ou teuse. الاسم المذكر الذي ينتهي بتور في المؤنث نقول تريس أو توز أو نضع تريس أو توز في مكان تور. Exemple مثال masculin et féminin مذكر بالمؤنث. هنا لدينا un acteur وتعني ممثل. un acteur هنا انتهت بتور ننزع التور ونضع مكانها تريس. un acteur au masculin, une actrice au féminin. un acteur أو ممثل في المذكر وممثلة في المؤنث. un animateur وتعني منشط في المذكر ومنشطة في المؤنث. un animateur au masculin, une animatrice au féminin. هنا منشطة نزعنا التور ووضعنا مكانها تريس. الآن un chanteur أو مغني هنا انتهت ب تي. هنا انتهت ب تي فاستبدلنا هذه حالة خاصة نقول une chanteuse. نقول une chanteuse أو مغنية. un nom masculin qui se termine par yen au féminin on dit yen. عندما يكون الاسم في المذكر ينتهي بين في المؤنث نقول ين أو بالأحرى نضيف لي ان Exemple مثال masculin et le féminin. لا le masculin لا le féminin. هنا المذكر وهنا المؤنث. un pharmacien وتعني صيدلي. pour le féminin on ajoute le E pour les déterminants un et on ajoute N E pour pharmacien.
et on dit une pharmacienne. نضيف ال للمحدد un فتصبح une ونضيف ان لفارماسيان أو صيدلي فتصبح pharmacienne أو صيدلية. un pharmacien, une pharmacienne. un musicien, une musicienne. وموسيقي موسيقية أو عازفة. un européen هنا كتب لي accent أعطاني هنا كلمة accent. هنا accent ان هنا accent نعتبرها في مكان الإي. إذا في المؤنث سنضيف لها هنا ثم ان ثم دو زن ثم وهنا ان فتصبح une européenne. exception تعني استثناء يستثني بعض الأسماء. d'autres forment leur féminin en s et s. بعض الكلمات الأخرى أو الأسماء الأخرى يعتبر مؤنثها ب s. مثلا un prince أمير تصبح une princesse أو أميرة. un maître أو معلم une maîtresse أو معلمة. un prince une princesse un maître une maîtresse. وهذا كان فيديو اليوم أو درس اليوم. الآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة حكمة اليوم. حكمة اليوم تقول on reconnaît l'arbre à ses fruits أو نتعرف على الشجرة من ثمارها. Et merci pour votre attention. Au revoir.